Halo, Kacung. Ayo kembali lagi bersama saya, Rinal, pembuat video. Jom saya gawe mesin pemotong kayu. Si. Kapitan yung bukan komen lo. Non. Si. Give pi cuman terus pokoknya ini Kamutela de block parenta asterisk 1. Memberkan block parenta asterisk 1 kiernal. 되게 좀 blok balik. Kamutela de block parenta asterisk 1. Memberkan block parenta asterisk 1 kiernal. Sa pamamagitan niyo may lagi lisi sa ubangin lisi lubang 2 terus ini gue coba tulis dong di buku terus ini udah ganti ulangi udah ganti selagi Set parenta / summon evocation fang killed 2 killed at object per household angel 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 at object per household angel
Swerte ngono. Oh, ngono Jong. Tapi ini abang lagi gawe-gawetan pancen ngono abang. Iku ya wis jati wis gawe meneh. Iku mau tulisanku kok catet gini cuma tak tulis iku lho. Oh sing tulis wis iki ganti ulangi iki selalu aktif. Iki kok catet tulisannya ngene. Wis ya.